মহারাজনের আশীর্বাদে শ্রীনীতি প্রসাদের আশীর্বাদে थानसानि फानबाय बिनियाव सिटो आसुखायो এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সং বুসাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডनि बिसिंति सिनि लुकुरंनो बाहायके लुकुरंनि बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एडुकेशनो सिनि वार्ड दुयो ताई सिनि हेल्थनो सिनि फोकास खालामनाय এবং बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों देशा सामु गाहाम खालामनाय जों सामु गाहाम खालामनाय अमन समय दंसै belum je notifikasi no that fakta solusi EM trong sai ro group trong that no os live full daman nai niya no saklai bitamo BC election pore BC ba to tipramo sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini work সমস্যা নিতিনে সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সে অমনি বিসিং দিনো গুরু করনি বাগি কামিনি বাগি হামক্রাই সামু পাইনেছে আচ্ছা 120 ফার্স্ট মিটিং এর অমনি সিদ্ধান্ত নানে বুবাগরা অনেকবারে মিডিয়া নি বিসিং দি সাপ্লাই দেখা অমসেন ফার্স্ট সিরিজ রিজন কথা হচ্ছে সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান কিসান খাইয়ে দিপ্রানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশননি বিসিংতৈ ভারতনি সংবিধাননি বিসিংতৈ তিনি সিংহ লুকু আদম সঙ্গই যে রহরমানি आबोनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलाय केन जत नगै जों हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक सिनि youth leaders ताई म नाय नेरि सिनि लुकुबाय चंजात आदम सद्द बुर्जनगर लाखिनगरनि सिनि ketal songjak CM no bini bisingtui chini ti prasaroni khakamani bobagrani iman jotoni no iman abo thinang kaisa muk thangnani hene chung asa khlayo borongmanang chairman borongmanang CM sir noni thane chung omono layo যে সংবিধান বিসিংতৈ কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাওই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যতন থানসা খায়ে অর जों এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রাসারংনি বাগৈ বা যারা এডিসি আমসায় দंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुयो ओजे जे डेभलपमेंट नि जे सामनो जों सम्पूर्ण भावे निरपेक्ष एवं क्रियावै किसान किसान खाये एडिसि आमसाय जों सामतां मानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खुबाक्सा खाये चिनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে দंनाय रना तुयो samung tangan mana naglay chung asa kayo abang suntini mo uila session ni ini chairman tay CM samani mo division bisingtui chung obo chung ini awak jetu state government central government upor chung nirbhor khai tona nango eje chini tiki edi chini je mandorok tongmani chini je basorik orosung jokhon budget khai rohtago বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংতৈ রেনানি বাগিব নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে চাই দङ তাই যত লুক আদম সংজাত সিনেমান আর जोंनाय नायगाय चिनि বিশেষ করে চিনি ইয়ত আইকন রক যে অর চিনি ফাইবানি जों নর যতন जों মিলি লাইজাক বনে বাগৈ হাইনা হাই কাইসা থানাय 5 বছর চিনি বড়মানাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইথক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষ হিসাবে চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াও বড় কাহামগাই সাই থাংমান মাহাই ননি থানি বছর
आबरनो एकदम खाबाय खुबाय थायो जों पयतो सावै नैनि अ 5 years नों काहाम केन सालखम जतनि रुकनि आसामानि বিশ্বাস थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुलिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम सायख'नानै मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खाबावनाय बरो मैचा जागनायनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बायथागो आं जतनो ट्रेवैसा काका हमजानावी स्पेशली जोंनि लाइथनाय जोंनि TDADC नि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावी I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media pasti itu tadi bagi requestment tunggu, kumul hotel lah.